से गीतटी स्थान पाइब एवं नावकेली रे से गीतटी संयोग हो ये कथा आज प्रमाण है वैकुंठनाथंकर शतवार्षिक उत्सव समय नावकेली गीतटी स्थान पाई से दिन वैकुंठंकर जड़े सन्यासी शिष्य केतन बोधे ना चेतनानंद बाबा ये गीतटी माने नावकेली गीतटी शुणु शुणु सी कहले बाबा लिखी बोधे यही बोले यही हम बोली लिखी मोर मन टे खुशी लगे जेबे दुनिया रे आमे आसीचे ये केते प्रकार रूप केते प्रकार भाव केते प्रकार ममता को नहीं आमे ये संसार रे विचरण करुचे केते बेले आम मानकर जीवन दीप पुणी चली जीव पुणी एक नुआ अध्याय सृष्टि हम ये सब हूँ से विश्वपति इच्छा ये राधा कृष्णंकर मिलन को गोपी कृष्णंकर मिलन को वैकुंठ जीव परम भाव यह लिखिं सुस्पष्ट एवं राधा रानी नाम बहुत थर नहीं भी किंतु तत्व भितर से श्रद्धा शब्दटी को राधा उद्देश्य समर्पण कर आपण माने देखो श्रद्धा जदि आमर नाही एथि आमे बसिबा नहीं कि ये कथा आमे शुणुचे हाँ आमे बहुत कथा मन रखिनु अल्प टिके मन रखिनु सेटा मध्य श्रद्धार कथा तेणु लोके लोके कहती मु वैकुंठ को जीवी किंतु वैकुंठ को जाई किए कौन आमको गोटे फोन करना पत्र देना डाक पकई मु वर्तमान वैकुंठ में पहुंची गली वैकुंठ हूँ गोटे काल्पनिक शब्द नुहे गोटे आध्यात्मिक शब्द जो कुंठा नहीं कृपणता नहीं वैरी भाव नहीं से गुटिक हूँ वैकुंठरा से नाम से वैकुंठ धाम यही नाम यही नाम को नहीं आम मानक भारत वर्ष ओडिशा तथा विश्व गुरु रूप जी आसी लीलाखेला करते आमे कहबार लीलाखेला पड़ेले यहाँ भूल शब्द जे पर्यंत गीत जे पर्यंत कीर्ति आम पाखे अच्छी से पर्यंत से आम पाखे तेणु गुरुमूर्ति एमती शास्त्र आम पढ़ी पार भागवत बहुत कथा लेखा है कि पढ़ी पार वेद वेदांत पढ़ा किंतु गुरु मुहरु गुरु हस्तलेखनी गुरु श्रीमुखर जो कथा आसी से आउ छोटिया कथा है कि नहीं
ଆମ କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ। ଯେମିତି ଆମେ ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘୃତ ମଧୁ ଶର୍କରା ଆମେ ଆକୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କଥାକୁ ପୁଣି ଆମେ କହୁଛୁ ପଞ୍ଚାମୃତ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କର ଲୀଳା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ ହେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାହାତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତିକି ଆସୁଥିଲେ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରୂପ ନେବ ତାକୁ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତିଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଆଜିର ଅଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଭୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜିର ମହୋତ୍ସବ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଜିର এই ପୁଷ୍କରିଣୀର ନୌଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବଢିଆ କହିପାରେ ନା, ମାନେ କାଲି କଣ ଘଟିବ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଭାବଟା ଆମର ରହିବା। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଲେ, ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜି ତ ସମାଜରେ ଇଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ ସେଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଛୁ। କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କେହି ଗୋଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁନା। ସେ କହୁଛି ତାର ଭୁଲ, ଇଏ କହୁଛି ମୋର ଭୁଲ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ, କିଏ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ଦେଖି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଛି, ତୀର୍ଥକୁ ଦେଖିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ଦେଖିକିରି ପୁଣି କହୁଛି ଶେଷରେ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପଦାବ୍ଜକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ବି ଏ ଅଧମର ସେବକର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତୃଦେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ।